نه دوستان عزیز، ما границаи узбекистону душанбе расидем. Инҷо очратае. Мо очрат истодагием. Инаи мошинам ай Россия омадагия. Қадимо омадан. Бисёре ҳамиё қадимо омадагиян. Ана инҷа границаи Узбекистонае. Насиб кунад иншалло. Чӣ мегзарем? Тоҷикистон. Соат ози соат 4. Соат 4 саҳар шуда. Рости гап мо маслиҳатҳо ҳамихе буд ки имрӯз Узбекистонда тамошо карда мегардем. Дам мегирем. Баъд мисол рӯзи 25-ум рӯзи 23-ум дам мегирем. Мисол ами чида Узбекистонда тамошо мекунем, мегардем ки чӣ хеле ки диде дӯстони азиз, мо то ай соати 12 рӯз то соати 1 шава мо дар намо границаи Қазоқистон Узбекистон будем. Дар границаи Қазоқистон Узбекистон будем. Дига буромадем то исӣ кардем соати шав шид. Хов накардем. Ҳамахе омадем границаи Узбекистон Тоҷикистон. Насиб иншалло очрада истодагием. Хай бигзарем иҷара соқу саломат. Баъд дар Хуҷанд дам мегирем. Дӯстони азиз, ма ай вақтиш ай кӯдаким хати ҳар хел миллатҳо калон шидагиём. Қирғиз, узбек, ванҷӣ, дарвозӣ, помирӣ, ҳар хел миллат қати калон шидагиём. Миллатчигӣ намекунам. Ҳамаи миллата нағз мебинам. Ҳамаи миллата эҳтиром мекунам. Ҳамаш ба андои Худо. Баъд бисёр хай шиносом ҳастай, дугонаҳом ҳастай. Бо и Россия омадам. Россиядам хай чӣ хеле ки бисёритон медонед, ҳамаи миллат ҳастай. Кадом ами мусулмона бинам, медавам мерам салом алейк мекунам, аҳволпурсӣ мекунам. Ҷои корумдам бисёр ҳастанд. духтарои узбек, қирғиз, ҳамаи миллат ҳамаи ҷо ҳастанд. қатиёшон хай хушрӯ мисол муомила мекунем. Чӣ ма вай узбекура гуфтагӣ будам ки шиноси узбек ма гуфтагӣ будам ки шавҳарам мара гуфт ки чӣ ма тра Самарқанд, Бухоро тамошо мебарам. Майли гуфтам, шиносома гуфтам ки ман Самарқанд, Бухоро мерам тамошо. Шавҳарам мара фаҳм кард. Самарқанд, Бухоро набурдак. Ҳамин через центр қатъи омадем. Хай ҳеҷ гап не, ами сами главни соқу саломат расидем дар ами ватанмон. Шавҳарам рости гап ма ай 3 сол зиёд шид. Шавҳарам ай 5 сол зиёд шид. Тоҷикистон омадагӣ нестай. Барои шавҳарам хай як бор биёя хешта бурора бина гуфта. Бо хай хестам омадам. Духтарам мега ки дадая шумо чанд сол шид Тоҷикистон нарафте? Мега ҳо нарафтам. Оли мега мере очатон хурсанд мешава. Ака бибим хурсанд мешава. Мега ки о мегам ка хурсанд мешава. Ман мерам мегум ки бибиҷон
ана ман бачаи шуморо овардам. Ба бибим хурсанд мешавад. Гуфтем о хурсанд мешавад. Кори карда ки Фотима дадаша охи бибиша сюрприз мекунад. анам хеле дӯстони азиз, хай бо дар Хуҷанд расидем. соғ саломат бо навор мекунам барои шуморо. ина дӯстони азиз, якум бори афтаҳо бироям. ассалому алайкум гулдухтаро, ҳама каса сози хубе. дӯстони азиз, ина мо дар Лелна будем. ба фикрам ки иҷа Исфара ном дорад. мо имрӯз 4 рӯзаи дар раҳем. душ-пуш кардагӣ нестем. кӯдакҳо ҳама инҷиқа кардастанд. бисёра духтарон мара ягон ҷо бари ма душ кунон. дилаш танг шуда. бача ман бошам амохи худам ай ҳама бадтар. як одаме ки дар рӯз дубор душ мекард, 3-4 рӯши душ накардам, амихе дилам танг шуда. анамҷа ҳамон будааст. ҷа ҳамон будааст. у тарафаш мардона, и тарафаш занона. маслиҳат кардем, хай дуромадем. шавҳару мардонаш, мақати кӯдаку занона. ой бовар кунед, натонистам. гуфтам майли анде мерам, амихе хонаи худ монда бозӣ мекунам, дар иҷа намекунам. буромадам, ина омадем, мошинда шиштем. оли шавҳарам дар дурунай. манам хеле дӯстони азиз, ҳаво гарм, 39, 42 ганда ҳаво гармай. чӣ хеле ки гуфтам, шав мо хона шидагӣ будем то саҳара. саҳар бозор дуромадем. рости гап ман навор накардам. ленабода тамошо кардем, бозор дуромадем. дута бозор доштааст. якта бозораш Сомониён, дигараш аёдам буромад. дуромадем, гаштем, тамошо кардем. хай хушрӯ дигар ҳамихе монда шидагӣ будам. наворам накардам. гарм, беҳад гарм. у Россия як рӯз агар офтоб кунад то обеда, 3 рӯзи дигар борон меборад, салқина. иҷа беҳад гарм. ами сарм мекафам, қадар мекунам, дору мехӯрам, парацетамол мехӯрам, ситрамол мехӯрам. ана дӯстони азиз, байрақи мо саҳар вақте ки кӯдакҳо гуфтам бачаам хе ана мо дар Тоҷикистон расидем. мегӯям шумо Ӯзбекистон уже гузаштем. мегӯям ҳо чӣ ба мора бедор. гуфтам шумо бедор нашиде. ба мега ки хай иҷа Тоҷикистон боша байрақаш ку. лекин рости гап надидем байрақ. кӯдакҳо аввал ай байрақ мепурсанд ки байрақ кане. ина байрақи мо. манам хеле дӯстони азиз, хай иншалло ки бо навор мекунам то расидан монам. Видите, как красивый вид. Видать, тесты. Вот коромеранки то что будет.
Сколько Таджикистан без ИБА? Самая лучшая страна это Таджикистан. Фамди? Как мне чизе бага бугуне бума собственные чашмой худом кати дидум кичхалия Таджикистан. شنو بدست؟ شنو؟ عايزة أكثر أحسن نعمل نمیریم روسیه؟ اینجا شروع بوده روسیه ده باز با ارزون یاسمیان اینجا همه چی ارزونه؟ چی بوده ارزون؟ ما خدا یاسمان کارونش پانسمان خواهی ده کجا خدا یاسمان؟ به کرمان ولی نرفتیم کرمان ما میتونیم یک سوم نیسته 5 سومونه هم شما عیش أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي
نزقا ورحمة أمته أبدا وسراج النور قد ائتلقا خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. ای بنده در چی کاری از خود خبر نداری از خود خبر نداری فارغ ز عشق یاری درد بصر نداری درد بصر نداری شب در طلب میان بند با وصل آرزومند با وصل آرزومند فارغ ز عشق تا چند آیا هنر نداری آیا هنر نداری پیوسته باش و غمناک سر نیزی عجز بر خاک سر نیزی عجز بر خاک میبینمت فرحناک عشق مگر نداری عشق مگر نداری با درد عشق خو کن با سوی دوست رو کن با سوی دوست رو کن یعنی که یاد او کن گر راه بر نداری گر راه بر نداری از خویش باش آگاه آورده رو به درگاه آورده رو به درگاه آیا تو در سحرگاه سوزی جگر نداری سوزی جگر نداری قومی که نیک و خویان دایم به یاد اویان دایم به یاد اویان از اشک و آب و جویان تو چشمی تر نداری تو چشمی تر نداری از خشتن سفر کن با کوی و گذر کن با کوی و گذر کن با سوی و نظر کن گر بال و پر نداری گر بال و پر نداری ای بلبل خوش الحان از جلوه گلستان از جلوه گلستان از برخی عشق بر جان غیر از شرر نداری غیر از شرر نداری عبدالحی از چی معنی فارغ زیبوی گلها فارغ زیبوی گلها چون عندلیب شیدا آهی سحر نداری آهی سحر نداری ای بنده در چی کاری از خود خبر نداری از خود خبر نداری فارغ ز عشق یاری درد بصر نداری درد بصر نداری فارغ ز عشق یاری درد بصر نداری درد بصر نداری